बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम माजिद है। यूट्यूब चैनल में आप मुझे देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का माशी एदाद शुमार आपके सामने पेश रखूँगा। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा, आज रमज़ान मुबारक का अख्ताम हुआ और इस सिलसिले में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एक मुसलमान होने के नाते हर मुसलमान को अगले रमज़ान के लिए उससे बढ़कर इखलास से अल्लाह तबारक व तआला इबादत और वज़ू की तौफीक बख्शे, वो दुआ मांग लेनी चाहिए। चूँकि अभी वो रोज़े, वो इफ्तारी, वो सहरी, वो इज्तिमा, वो दुआओं की कबूलियत के लम्हात, वो तहज्जुद का लम्हा अभी अगले साल तक हम अक्सर मुसलमान जो है वो उससे महरूम रहते हैं। या तो कोई सोया पड़ा रहता है या कोई किसी और काम में मशगूल रहता है। तो और उसके अलावा कल ईद की नमाज पर भी इंशाअल्लाह हर मुसलमान को फजर नमाज तो पढ़ना फ़र्ज़ ही है, लेकिन ईद की नमाज जो है वो उसमें इनामात तकसीम होंगे। जो जो रोज़े आप लोगों ने जिस हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला आपको पल पल जो इनामात तकसीम करेंगे, वो ईद की नमाज के फ़ौरन बाद उलमा कराम के मुताबिक कि जैसे ही ईद की नमाज पढ़ने के बाद आप घरों की तरफ लौटेंगे तो उससे पहले पहले इनामात का बाकायदा ऐलान किया जाता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको वो भी इनामात भरपूर नसीब फरमाएँ, अता फ़रमाएँ। तो अब आते हैं जनाब, जो कारोबारी माशी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उस पर अपना थोड़ा सा आपके सामने पेश करूँगा। कि सबसे पहले तो कारोबारी जो अख्ताम हुआ लास्ट टाइम जो दिन, उसमें तकरीबन हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व जो है उसमें 14 अप्रैल तक जो इंक्रीज़ हुआ है 394 मिलियन डॉलर का हमारे फ़ॉरेन रिज़र्व में इजाफ़ा हुआ है। जो स्टेट बैंक का रिज़र्व है, मैं वो बता रहा हूँ। वो है तो बहुत छोटी अमाउंट, लेकिन हमारी जो माशियत बिल्कुल पिछले कई दिनों से ये इजाफी रकम हमें देखने को नहीं मिल रही थी। मुसलसल गिरावट नज़र आ रही थी, मुसलसल गिरा हुआ माशियत गिरती नज़र आ रही थी। जो हमारे रिज़र्व थे उसकी वजूहात भी मालूमात हमें हासिल कर ली हमने। तो चूँकि बहुत हैवी अमाउंट हुकूमत पाकिस्तान ने वो पे किया है, जो लोन उन्होंने पिछले 4 साल में जो लोन लिया गया, या जो वो 7 अरब डॉलर वो पे किया गया है, तो उसमें मुसलसल फ़ॉरेन रिज़र्व हमारे गिरते हुए एक मरतबा 3 बिलियन डॉलर पर रह गए थे। तो इसलिए हमारे लिए 394 मिलियन डॉलर हमारे लिए यकीनन बहुत। उसके अलावा जो हमारे इनफ्लो हुआ है वो एक इनफ्लो चाइना की तरफ से जो लोन हमें 1.3 बिलियन डॉलर दिया गया था, वो भी इंस्टॉलमेंट के थ्रू आ रहा है, उसमें वो भी शामिल है। यहाँ पर एक इंतहाई इम्पोर्टेंट बात यह है कि फ़िस्कल ईयर 2023, फ़िस्कल ईयर आपको मालूम है पिछले साल के जून से लेके इस साल के जून तक उसको फ़िस्कल ईयर कहा जाता है, जो बजट वफाक़ती बजट के बजट साल होता है। तो इस दौरान में 30 बिलियन डॉलर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना की जानिब से हुई है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है और ये 30% ओवरऑल तमाम कंट्री के 70% सिर्फ चाइना का हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूशन 30 बिलियन डॉलर है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे। FDI उसको कहा जाता है जो बैरून मुल्क से कोई इन्वेस्टमेंट के पर्पस से आपके पास आके कोई इंडस्ट्री लगाता है, या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई कहीं पर कोई जॉइंट वेंचर करता है या कोई पार्टनरशिप करता है कोई भी मुल्क, तो उसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है जो एक ख़तीर रकम समझी जाती है। उसके अलावा रिपोर्ट के मुताबिक जो फॉरेन रिज़र्व 4.43 बिलियन हमारा इंक्रीज़ हुआ। लास्ट टाइम पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि 4 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। तो अभी 4.432 बिलियन डॉलर हो गए। यानी ये रकम खालिसतन जो स्टेट बैंक की अपनी जो यानी कौमी ख़जाने की पाकिस्तान की अपनी अमाउंट है, कमर्शियल लोन से हटकर है।
تو اس کے علاوہ کمرشل لون جو اب اگر ان کو بھی شامل کریں یعنی اپریل 14 تک جو $300 ملین کا کمرشل بینکنگ کا بھی وہ شامل ہے، اس میں کمرشل لون شامل ہے، ان سب کو ملاؤ تو 4.6 بلین 17 مارچ تک یہ اماؤنٹ بن جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری کمٹمنٹ کی گئی تھی سعودی عربیہ اور یو اے ای کی جانب سے، یہ جو 2 بلین اور 1 بلین، 2 بلین سعودی عربیہ کی جانب سے اور 1 بلین یو اے ای کی جانب سے ابھی تک اسٹیٹ بینک میں وہ نہیں آیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں بتا رہا ہوں یہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اس طرح امپورٹس جو میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم کم ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہمارے امپورٹس ایک جس کی وجہ سے ایک انفلیشن جو ہے نا، ہماری مہنگائی 35% جو بڑھی ہے وہ ہماری صرف امپورٹس کی وجہ سے بڑھی ہے۔ ہائی انفلیشن جو ہوئی ہے 21% جو کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت پالیسی ریٹ بھی وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ یہ تمام معاملات پہ پالیسی ریٹ کا بھی بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جو اسٹاک ایکسچینج میں انڈیکس پوائنٹ ہوتے ہیں، جس میں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری جو لوکل کمپنیز کی جو شیئرز ہیں ان کی ویلیو جب بڑھ جاتی ہے تو ہمارا اسٹاک ایکسچینج انڈیکس پوائنٹ کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو کاروباری اختتام کے لاسٹ جو ورکنگ ڈے تھا اس میں 508 انڈیکس پوائنٹ کا اضافہ ہوا ہے۔ تو یہ بھی اضافہ اس وجہ سے ہوا ہے، جیسے کہ کل ویلاگ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے جو کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمیشہ پہلے پچھلے 3-4 سال سے بلکہ 5, 6, 7, 8 سالوں سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا تھا، سرپلس میں جانے کی وجہ سے ہمارا وہ اضافہ ہوا ہے، اس میں سرپلس میں جانے کی وجہ سے جو اسٹاک ایکسچینج انڈیکس میں 508 اضافہ ہوا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے اس وقت ہمارا 40,000 سم تھنگ پہ ہماری اسٹاک ایکسچینج انڈیکس پوائنٹ کھڑی ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کے علاوہ یہ بھی اہمیت انتہائی امپورٹنٹ ہے، جیسے کہ جو ریمیٹنس ہوتی ہے، جو باہر سے سمندر پار پاکستانی ہمارے پاس اماؤنٹ بھیجتے ہیں، وہ سیدھا ہمارے لیے بہت بڑا وہ ہوتا ہے، ایسٹ ہوتا ہے۔ وہ تقریباً مارچ میں جو ہے نا 27% اضافہ ہوا ہے اور ایک دن میں $2.5 ارب آیا ہے، اور تقریباً ایک سال میں $20 ارب آئے ہیں پچھلے سال اور اس سال کے، یعنی اس سال کی میں بتا رہا ہوں، میں جو $20 ارب فسکل ایئر ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں۔ تو یہ ناظرین آج تک کے لیے اتنی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ چینل سبسکرائب کریے، شکریہ۔